Bonjour tout le monde. أهلا وسهلا. درس رقم 25 بعض الجمل المهمة للاستخدام اليومي. بتمنى أنه تكونوا عم تستفيدوا من هالدروس الخفيفة. إذن لنبدأ. Nous allons donc commencer. سوف نبدأ. Nous allons commencer. بدنا نقول عن شخص انه انا بحب هالشخص، وعم بوصف شخص اخر انه انا بحبه، بقول je l'aime. انا l'aime احبه هو او احبها هي. طبعا وتكون عم تخاطب شخص امامك بتقول له je t'aime، بس وقت تكون عم تحكي عن شخص اخر بتقول je l'aime. طيب عم تقول لشخص بتصل فيك تليفون بيوم الجمعة بتقول له انا t'appellerai vendredi. Je t'appellerai يعني سوف أتصل بك في المستقبل. vendredi يعني الجمعة. Je t'appelle يعني أتصل بك. Je t'appellerai يعني سوف أتصل بك في المستقبل. إذن هي اللاحقة اللي ضفناها للأبل هي RAI يعني للمستقبل. Je t'appellerai. فيك تقول je mangerai يعني سوف آكل. je mange أنا آكل. je mangerai سوف آكل. je pars يعني أنا أذهب. إذا بتقولها بالمستقبل بتقول je partirai. je pars أو je partirai. je mange je mangerai. je t'appelle je t'appellerai. متى؟ vendredi الجمعة، samedi السبت إلى آخره. طيب إذا قلنا je reviendrai plus tard. je reviendrai plus tard يعني je أنا. reviens هو من العودة، من revenir يعني العودة. je reviens يعني أنا أعود. طيب إذا بدي أقولها بالمستقبل بقول je reviendrai يعني سوف أعود. متى؟ إذا ما بدك تحدد الزمن بتقول plus tard يعني فيما بعد. plus tard هو متأخر. وقت تقول plus tard مثل ما إذا عم تقول في وقت متأخر. إذن بنقول je reviendrai plus tard يعني سوف أعود فيما بعد. طيب إذا بدك تدفع شيء، بدك تدفع فاتورة، بدك تدفع مصاري، بدك ترد، تقول je paye يعني أنا أدفع. طيب إذا بدك تقولها بالمستقبل بتقول je payerai يعني سوف أدفع يعني في المستقبل. je payerai demain غدا. je payerai le mois prochain يعني الشهر القادم. je payerai l'année prochaine يعني سوف أدفع السنة القادمة. إذن je paye je payerai. je mange je mangerai. je reviens je reviendrai. طيب إذا بدنا نقول إنه بدنا نعمل شيء يعني هلأ، يعني قريبا جدا، يعني بقول je vais le prendre يعني سوف آخذه. تقدر تقول je prendrai يعني للمستقبل، بس مو للمستقبل القريب. je prendrai يعني سوف آخذ. je prends آخذ. je prendrai سوف آخذ في المستقبل. طيب je vais le prendre يعني سوف آخذه ولكن قريبا، يعني هي بتعبر عن انه المستقبل القريب. je vais le prendre يعني مثل مثلا اطلب من واحد من شخص خذ هالغرض بيقول لك oui je vais le prendre يعني سأخذه. طيب je t'amènerai à l'arrêt de bus. إذا بدك تاخذ شخص إلى موقف الباص بتقول له je t'amènerai يعني سوف آخذك. je t'amènerai إلى l'arrêt de bus. je t'amènerai إلى أين؟ l'arrêt de bus. موقف الباص هو l'arrêt de bus. arrêt مثل ما بتعرفوا هي وقوف أو توقف أو موقف. arrêt يعني موقف. de bus موقف الباص. إذا je t'amènerai à l'arrêt de bus. ممكن تقول طبعا je t'amène يعني راح أخذك يعني. je t'amènerai أي سوف آخذك في المستقبل
قد يكون قريب قد يكون بعيد. وقت نستخدم هالصيغة عادة بتكون للبعيد. Je t'emmènerai à l'arrêt de bus. ممكن تقول à la gare يعني محطة القطار، à la gare de train محطة القطار، أو بتقولوا à la gare tout court يعني باختصار à la gare يعني إلى المحطة. نجي لبعض الصفات. بدنا نوصف شخص ما. Elle est calme. Elle هي. est calme يعني هادئة. Elle est calme يعني هي هادئة. طيب بدك توصف وحدة إنها خجولة، بتقول elle est timide. timide خجول أو خجولة. calme هادئ أو هادئة. elle est calme. elle est timide. بدك توصف شخص مثلا إنه بحب النكتة، عنده بحب المزح. il a de l'humour. il a يعني عنده de l'hu بتقول humour. humour. l'humour. l'humour. طيب j'ai perdu ma montre. j'ai أنا في الماضي شو صار؟ perdu. perdu يعني أضعت شيء ما. خلينا نقول مثلا ما montre. montre هي الساعة. نعم إذن j'ai perdu ma montre يعني لقد أضعت ساعتي، ضيعت ساعة اليد تبعي. j'ai perdu ma montre. j'ai perdu ma montre. طيب أنا أنظف غرفتي، كيف بنقولها؟ بنقول je أنا nettoie يعني أنظف. je nettoie ma chambre. je nettoie ma chambre. أنا أنظف غرفتي. chambre مثل ما بتعرفوا هي غرفة النوم. ما لأنه هي الشامبر هي مؤنث، غرفة النوم هي مؤنث باللغة الفرنسية. je nettoie ma chambre. montre أيضا هي مؤنث. ma montre. j'ai froid. j'ai froid يعني أنا بردان، عندي برد، أنا بردان يعني، أو عندي شعور بالبرد بتقول j'ai froid. ممكن تقول j'ai chaud يعني أنا عندي حاسس بالحرارة، يعني حاسس بالشوب، يعني j'ai chaud يعني أنا مشوب، عندي حرارة، مو عندي ارتفاع بحرارتي أنا، لأنه هديك بتقول j'ai de la température. أو بتقول إذا عندك حمى، ارتفاع حرارة بسبب الحمى، بتقول j'ai de la fièvre. la fièvre هي ارتفاع حرارة الشخص. أما j'ai chaud يعني مثل أنا حران أو أنا مشوب. je viens te chercher يعني أنا قادم لأبحث عنك أو لأنه جيبك معي. je viens te chercher. مثلا حدا اتصل فيك لك فيك تجي تجيبني من المكان الفلاني، بتقول له je viens te chercher. جاي جيبك، جاي لعندك مشان أخذك. je viens يعني أنا قادم. te chercher إنه أبحث عنك، هي مو أبحث عنك الحقيقة، هي إنه جيبك يعني. je vais partir. je vais partir مثل كأنه أنا رايح روح. je vais partir. ممكن تقول je pars، ممكن تقول je pars يعني أنا ذاهب، أو ممكن تقول je vais partir يعني أنا ذاهب. je vais partir يعني كأنه أنا أقوم بفعل الذهاب. je vais partir. tout est prêt. tout يعني كل، et هو الفعل المساعد، prêt يعني جاهز. بدك تقول لشخص كل شيء جاهز، tout est prêt. طبعا بندمج، بتعمل الليزون بين التي والأو، فبتصير مو tout est prêt، بتقول tout est prêt يعني كل شيء جاهز. tout est prêt. excellent. excellent هي كلمة الاستحسان اللي هي ممتاز. طبعا ممكن تقول bien، ممكن تقول très bien، ممكن تقول excellent. جيد، جيد جدا، ممتاز، bien، très bien، excellent. de temps en temps هاي العبارة بنسمعها كتير. de temps en temps يعني من وقت لآخر. de temps en temps وتعمل الليزون يعني الاندماج بين الاس والأو. de temps en temps تسمعوا الكلمة هاي كتير، أحيانا ما يبين مع الواحد شو هي. de temps en temps يعني من وقت لآخر. ممكن تسمعوا كلمة bonne idée. bonne idée
يعني فكرة جميلة. bonne idée. طيب il l'aime beaucoup. il l'aime beaucoup يعني تحبه أو يحبه كثيرا. إذا بتطلب مساعدة من حدا أليد. أليد يعني مساعدة، يعني تطلب الغوص، تطلب العون من أحد، بتقول له أليد أليد. J'en suis pas encore prêt. Je ne suis يعني أنا لا أو لست pas encore prêt يعني ليس بعد جاهز، يعني أنا لست جاهزا بعد. واحد عم يقول لك يلا هيا جاهز، لو je ne suis pas encore prêt. أحيانا بيختصروها بيقولوا je suis pas prêt، بس هي إذا بدك تحكي فرنسي مزبوط تقول je ne suis pas encore prêt يعني أنا لست جاهزا بعد. je ne suis pas encore prêt. إذا أنت مانك متأكد من شيء معين بتقول je ne suis pas sûr. je ne suis pas sûr يعني أنا ماني متأكد. ممكن تنقال أيضا je suis pas sûr، ولكن الأصح je ne suis pas sûr. je ne suis pas sûr أنا لست جاهز. بدك تعتذر je suis désolé. je suis désolé. بدك تعتذر من حدا، بدك ترد على حدا كلامه انه يعني كلامه انت يعني شبه متأكد انه ما صح، بتقول له je suis désolé mais non. مثلا je suis désolé mais non يعني أنا آسف ولكن لا. je suis très occupé يعني أنا مشغول كتير. حدا عم يطلب منكم شغل، مشوار، أي شيء، بتقول له je suis très occupé. je n'ai pas le temps maintenant يعني أنا كتير مشغول ما عندي وقت حاليا. maintenant هو الآن. بتنلفظ هي بعدة أساليب حسب المنطقة بفرنسا. في ناس بيقول لك maintenant، في ناس بيقول لك maintenant، بيقول لك maintenant. كله هذا هي الكلمة بالأساس maintenant. maintenant يعني الآن. je suis très يعني أنا كثيرا occupé مشغول. je n'ai pas le temps ما عندي وقت maintenant أو maintenant أو maintenant. بتقول j'ai besoin de changer de vêtements مثلا يعني j'ai besoin يعني أنا بحاجة de changer لتغيير de vêtements يعني ملابسي أو الملابس. أنا بحاجة لتغيير الملابس. جاي من الرياضة، جاي من العمل، جاي من المدرسة، عم يقول لك امشي نروح على المكان الفلاني، ممكن تقول له هالجملتين هدول بيكون جملتين كتير حلوين. je suis très occupé أنا كتير مشغول. je n'ai pas le temps maintenant ما عندي وقت حاليا. j'ai besoin de changer de vêtements أنا بحاجة لتبديل ملابسي. ممكن تقول لحدا j'ai besoin d'aller chez moi يعني أنا بحاجة إني روح على بيتي. j'ai besoin d'aller chez moi أنا بحاجة لأذهب إلى منزلي. que هاي الكلمة بتسمعوها كتير. est-ce que هل ça est-ce que ça هل هذا مثلا suffit est-ce que ça suffit هل هذا يكفي أو هل هذا كافي. est-ce que يعني شايفين كيف تنكتب est-ce que ça suffit هل هذا يكفي. je n'ai jamais vu ça avant. je n'ai jamais يعني أنا أبدا. vu هو الماضي تبع فعل voir يعني الرؤية. je n'ai jamais vu يعني أنا لم أرى ça هذا avant من قبل. je n'ai jamais vu ça avant يعني شفت شيء جديد عليك، بتعبر بتقول je n'ai jamais vu ça avant ou auparavant. غالبا بيقولوا auparavant يعني من قبل، يعني أنا لم أرى هذا الشيء من قبل. je n'ai jamais vu ça أنا لم أرى هذا avant قبل. بدك تقول عن شيء إنه بدك بس شوي يعني كمية قليلة أو شيء بسيط من أي شيء كان، بتقول just un peu. just un peu فقط قليلا يعني شوي بس just un peu. حتى ممكن تعبر عن تعب مثلا تعبان just un peu شوي تعبان just un peu. t'es fatigué just un peu. بتاخد بتحب تاكل just un peu يعني شوي بس. ممكن تعبر عن الوقت أيضا يعني just un moment. just يعني فقط un moment لحظة. just un moment يعني وقت قصير.
خلص درس هيك إن شاء الله يكون مفيد لكم. طبعا الممارسة والتكرار هي أهم شيء لتعلم وترسيخ اللغة الفرنسية بالذهن. إلى اللقاء.